কাজের জিনিস তো আমার গোছানো বারণ। আপনি নিজেই খুঁজে দেখুন না কোথায় রেখেছেন। বেশ, আমি নিজেই খুঁজে দেখছি। ফাইলটা আমি আলমারিতে রেখেছিলাম বানি। আজ যদি এই ফাইলটা আমি না পাই তাহলে কিন্তু বানি বসুন, আমি আপনার জন্য জল নিয়ে আসছি। अरे रामदेव की खबर केमन आछो? बढ़िया सुभाष बाबू, आप घर पे ही हो ना? है रामदेव। मतलब आपका तबीयत अभी कैसा है सुभाष बाबू? এখন বেশ ভালো আছি। অনেকদিন পর তোমায় দেখে খুব ভালো লাগছে। একটু চা পাঠিয়ে দিই? नहीं सुभाष बाबू, क्या आप भी नौकरी खाओगे क्या मेरा? আরে চাকরি চলে গেলে স্বদেশী দলে নাম লিখিয়ে নিও। দলের ছেলেরা তোমায় মাথায় করে রাখবে। পুলিশের অনেক খবর জানো তো তুমি। আনিসুর, আনিসুর। हाँ साहब। এই তো नीचे रामदेव के चा दिए एसो तो। अरे नहीं 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 सुभाष बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। अरे दाঁড়াও না, চা খাও, ভালো লাগবে। যাও। नहीं नहीं जनाब, आप तकलीफ मत लीजिए, आप वहीं पे रहिए। রামদেव কথা শোনো আমার। আনিসুর চা দিয়ে এসো, যাও। সকাল থেকে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি করছে, শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আর পরে কচুরি, আলুর দম, ভালো খাবার দাবারও দিয়ে এসো। যাও যাও। सुभाष बाबू चाय की जरूरत नहीं थी। अरे ठीक আছে। কাকে চাই? সুভাষদার সাথে দেখা করব। সে তো হবে না। হবে না কেন? মানে ওনার সঙ্গে দেখা করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে সকাল 10টা থেকে 12টা। আপনারা বরং তখনই আসবেন।
যা, এই নিয়ম আবার কবে থেকে শুরু হলো? কাল থেকেই কাকাবাবু এই নিয়ম চালু করেছে। তাহলে আর কি, থাকি দাঁড়িয়ে। আচ্ছা শোনো, আমাদের কাজ কিন্তু বেশিক্ষণে ছিল না। জানি তো, তবুও সময় আর নিয়ম এ তো মানতেই হবে। আপনারা কাজ করুন না, আপনারা একটু ঘুরে আসুন, বিশ্রাম করুন, 10টা বেজে গেলে তারপরে আসবেন। ঠিক আছে, চলো সুবিনয় দা, চলো আপাতত অপেক্ষা করি। চলো। আরে রামদেও যে, कौन है? বলছি যে তোমার কাছে দেশলাই হবে? क्या देश? আরে কি বলেন বলেন। মাচিস, হ্যাঁ মাচিস। ইয়ে মাচিস হবে? माचिस? হ্যাঁ। मैं बीड़ी पीता हूँ। जाओ जाओ, खुद का काम करो, जाओ। আরে সে তো আমিও খাই না, কান খোঁচাতাম। কি করবো ওই এতক্ষণ ধরে বসে বসে, যাই একটু বসি। রামদেव जी, চলুন একটু বসি। अरे আরে চলুন একটু বসি। হ্যাঁ আরে বসো বসো, এসো রামদেও। काम करो ना जाके। সত্যি পুলিশের ডিউটিও বলিয়ারি, সত্যি কত কি যে করতে হয়। সেই সেই সেই। सच में पहले ये रामदेव थाने का सिपाही हुआ करता था, और अभी सरकार ने ये पकड़ा दिया है चौकीदारी करने के लिए, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। बड़ी दुख की बात है, तो लेकिन अब सुबह से यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे কই 10টা বেজে গেছে, আপনারা চাইলে আসতে পারেন। হ্যাঁ ঠিক হয়ে গেছে, চলো চলো। আসুন, ভেতরে যান, চায়ের ব্যবস্থা করা আছে, খেয়ে বেরিয়ে আসবেন। চলুন চলুন। হ্যাঁ চলো চলো। হ্যাঁ দেখেছো তোমরা, অনন্ত সিংহ জেলে অনশন শুরু করেছেন অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার জন্য, আর পুলিশ কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। ভারতীয়দের প্রাণে গুরুত্ব কবে দিয়েছে ইংরেজরা? ওরা তো চায় আমরা দলে দলে মরে যাই। ওরা চাইলেই আমরা মরবো না, আমরা মেরে তবে মরবো। আর কতদিন আমরা এভাবে আলোচনা করে যাব সত্যদা? এই আলোচনা তো একদিনে শেষ হবার নয়। আজও আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না, আবার কাল পরশু 1 মাস ধরে আমরা একই আলোচনা করব। আর অনন্ত সিংহের মতো বীরেরা ছেলে বসে অনশন করে বারবার প্রাণ দেবে? কখনো না, আলোচনায় আর কোনো সমাধান হবে না। সেলুলারের বন্দীদের যত অত্যাচার হবে, কলকাতায় বসে তার 10 গুণ ব্রিটিশদের ফিরিয়ে দিতে না পারলে এই সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। দিলীপের পিস্তলটা সুভাষ তার কাছে রয়ে গেছে, ওটা হাতে ফেলে প্রতিদিন ব্রিটিশ মারতাম, আর চিঠি লিখে মৃতদেহের পকেটে গুঁজে দিতাম। এই অত্যাচারের শেষ না হলে এই শাস্তি পাবে ব্রিটিশরা। মাথা ঠান্ডা করো সত্য। সুভাষ, আর নয়, এবার তুমি আমাদের অনুমতি দাও। খবরের কাগজটা পড়েছ? দেখো, এইভাবে আর কতদিন চলবে? আচ্ছা, আমাদের প্রাণের কি কোনো দাম নেই? দাম তো নেই সুবিনয়। জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনা মনে নেই তোমাদের? ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসি, সূর্য সেনের ফাঁসি, এসব দেখলে তোমাদের মনে হয় যে আমাদের প্রাণের কোনো মূল্য আছে ওদের কাছে? এর কি কোনো বদল হবে না সুভাষদা? বদল তো হতেই হবে কল্যাণী।
এইভাবে তো আর চলতে পারে না। ওরা এবার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বদলা না নিলে বদল আসবে না সুভাষদা। আমিও যদি পারতাম আমার বোন পিনার মতো একটা বন্দুক তুলে নিয়ে। কল্যাণী, শান্ত হও, শান্ত হও তোমরা। একটা কথা মাথায় রেখো, গান্ধীজি এখন কলকাতায় রয়েছেন, আর এই সময় যদি কলকাতায় কোনো রকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে তাহলে সেটা সরাসরিভাবে গান্ধীজিকে অপমান করা হবে। তাই এখন এমন কিচ্ছু করবে না যাতে গান্ধীজির অপমান হয়। আর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া যদি একই দলের বিভিন্ন সদস্যরা আলাদা আলাদা মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে সেটা আমাদের দুর্বলতা হিসেবেই প্রকাশ পাবে। বদলা নেওয়ার পথ যদি বেছে নিতেও হয় তাহলে এক মতাদর্শের সকলকে একসাথে ঝাঁপাতে হবে, না হলে কিন্তু আমরা যেই তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থেকে যাব। সুভাষদা, একটা কথা রাখবে? কি বলো? এই খবরের কাগজ নিয়ে আমরা গান্ধীজির সাথে দেখা করতে চাই, ওনার সাথে কথা বলতে চাই। বেশ, নিজের বক্তব্য রাখার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু এতজন নয়। তোমাদের মধ্যে যে কোনো দুজন আমার সাথে চলো। কোন দুজন যাবে ঠিক করে নাও। ঠিক আছে, তাহলে সত্যেন্দ্র আর সুবিনয় দাই যাক। An eye for an eye ends up making the whole world blind. इस बात का मतलब समझते हो शिशिर? इसका मतलब है कि अगर हम आंख के बदले आंख लेते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी शिशिर। इसीलिए मेरा मानना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा सही माध्यम नहीं हो सकती। आओ सुभाष, आओ। प्रणाम बापू। बैठो बैठो बैठो। कहो सुभाष। वॉलंटियर्स ग्रुप के लड़के आपसे मिलना चाहते थे। अच्छा अच्छा, सुभाष तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ कहता रहता है। एक बात बताओ, तुम लोग अहिंसा नीति में विश्वास रखते हो ना? क्षमा कीजिएगा बापू, हम सब तो अहिंसा के पथ पर ही आजादी की लड़ाई शुरू किए थे। नजरिया अलग हो सकती है लेकिन हमारा मन, हमारा देश प्रेम तो एक समान है। कुछ पूछना था आपसे। सुभाष, मेरे मन में तुम्हारी पहले जो जगह थी आज भी वही है और हमेशा वही रहेगी। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम?
ये देखिए बापू, जेल में भारतीयों पे हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अनंत सिंह अनशन पर बैठा है। बापू, नीति भले ही अलग हो, लेकिन हम सबका लक्ष्य तो एक ही है, इस देश की आजादी। जो लोग आज कैद हैं, वो सब तो इसी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन लोगों पे हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? अहिंसा का कौन सा शस्त्र से हम हमारे भाइयों को इस दर्द से आजादी दिला पाएंगे? আপনি যদি বলেন এই যন্ত্রণার প্রতিবাদে আমাদেরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তাহলে আমরা তাতেও রাজি। হ্যাঁ গান্ধীজি, আমরা আপনার সব আদেশ মাথা পেতে নেব, কিন্তু আপনি নিশ্চিত করুন যে এটা বন্ধ হবে, এই অত্যাচার বন্ধ হবে। बापू, हमें सिर्फ आपका आदेश का इंतजार है। मुझे खुद ही नहीं पता है। मैं तुम लोगों को क्या आदेश दूं भला? मैं खुद इस विषय पे अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। हम इसका कोई विरोध नहीं करेंगे। जवाब नहीं देंगे, हम चुप रहेंगे। खून बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा सुभाष। इस बात पे तुम क्यों सहमत नहीं हो सकते? और कितना सहेंगे बापू? जैसे आप हिंसा के खिलाफ है, वैसे मैं भी हिंसा के खिलाफ हूं। लेकिन अंग्रेज सरकार तो हिंसा के पद पर ही हमारे देश पर राज कर रहा है। अनंत सिंह के साथ बाकी सारे भारतीयों पे हो रहे अत्याचारों से क्या यह स्पष्ट नहीं होता है कि इन अंग्रेजों को अहिंसा की भाषा समझ ही नहीं आता है? और खून बहाने से सब कुछ समझ जाएगी सरकार। खून बहाने की बात नहीं है बापू। हमारे आंदोलन का अर्थ है पुलिस का अत्याचार सहना। वो लोग किसी भी हाल में स्वदेशियों को खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। हम सिर्फ अत्याचार सहते रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे सुभाष? जरूर करोगे। अगर पुलिस तुम्हें लाठी से मारे तो तुम उन पे फूल बरसाओ। शर्मिंदा करो उन्हें भी और सरकार को भी। मैं खुद इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा और इस आंदोलन के नेता तुम बनोगे सुभाष। तो तुम ही सोच लो तुम्हें कब, कहां और कैसे क्या करना है सुभाष। मेडिकल कॉलेज में मेरी स्वास्थ्य की परीक्षा हुई है बाबू। कुछ कागजात के काम बाकी है।
बहुत जल्द ही मेरे ऊपर से गृहबंदी होने का निर्देश उठा लिया जाएगा। उसके बाद मैं पूरी तरह से इस आंदोलन को नेतृत्व दे पाऊंगा। और तब तक हम सारी तैयारियां कर लेंगे बापू। अगर यही तुम्हारा सिद्धांत है सुभाष, तो ऐसा ही होगा। आंदोलन होगा सुभाष, जरूर होगा। धीरज रखो। अहिंसा के मार्ग पे ही इस देश को स्वराज मिलेगा।